Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, et à l'approche de Eid al-Fitr, j'ai choisi pour vous une recette de confiserie ou un gâteau, on peut dire que c'est un gâteau, nommé calisson, les calissons français. On n'a pas l'habitude de les préparer fait Eid al-Fitr, mais je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, du moment où il ne reste pas beaucoup pour Eid al-Fitr, on peut les conserver une dizaine de jours ou plus même. Très bien, donc les calissons, nommés en Italie calissone et calizzunia en Grèce. Le calisson d'Aix en Provence serait apparu sous sa forme moderne au milieu du XVe siècle, et plus précisément en 1454, à l'occasion du repas de noces du second mariage du roi René d'Anjou avec Jeanne de Laval, lors duquel cette confiserie créée par le pâtissier de la cour aurait rendu le sourire à la future reine. En effet, un courtisan surpris aurait demandé à son voisin « Que déguste notre reine avec tant de plaisir ?» Et celui-ci lui répondit « Di calensun. Di calensun, ce sont des câlins. » Le calisson est une confiserie fine dont la pâte issue d'un broyage fin d'amandes et de melon confit. La base des calissons, c'est un mélange d'amandes moulues et de melon confit. Mais bon, du moment où nous les Algériens on n'aime pas beaucoup le goût les melons, on peut remplacer les melons par les oranges. Et généralement la plupart des pâtissiers le font avec des oranges, avec la confiture d'orange. Donc c'est un broyage d'amandes et de melon confit et posé sur une feuille d'hostie à la farine de riz. La feuille de riz elle n'existe pas en Algérie, donc nfoutuha tani, puis recouverte de glaçage royal et découpée en forme d'amande avant de la cuire à feu doux. Certains artisans l'enrobent même d'un pied de chocolat noir. Donc les calissons d'aujourd'hui, on va les préparer avec la confiture d'orange et je vous invite à regarder les ingrédients et la recette avec moi. Pour ce faire, il vous faut des amandes, je dis pas des amandes grillées, mais دخلهم في الفور ينشفوا برك انا دخلتهم غير نشفتهم. Donc il vous faut 450 grammes d'amandes moulues. مازال ما نطحنهم دوك نطحنوهم. Dans chaque 150 grammes d'amandes moulues, vous mesurez 120 grammes de sucre glace. 150 grammes d'amandes moulues, fiha 120 grammes de sucre glace. Vous aurez besoin de la confiture d'orange. Vous aurez besoin de glucose. Et surtout, vous aurez besoin de ça. هذا هو le moule تاع les calissons. D'accord? يبقى لكم le glaçage من بعد نقول لكم كي نوصلوا le glaçage عاد باش نهضروا عليه parce que la première des choses يلق هذا le gâteau يلق لهيان شف complètement عاد باش on peut le glacer. نعاود les mesures, j'ai dit من نديروا 150 grammes d'amandes moulues, vous mettez 120 grammes de sucre glace. هذه باش تحكموا العبر تاعكم انا parce que j'ai triplé la mesure. Et 80 grammes de confiture d'orange avec 40 grammes de glucose. نعاود 150 grammes d'amandes. هنايا راني نقول بلي j'ai triplé la mesure. 120 grammes de sucre glace, 80 grammes de confiture d'orange et 40 grammes de glucose. وديروا حسابكم multiplié par 3. Et vous avez هذا le moule تاع les calissons. هذا هو. هذه la forme traditionnelle تاع les calissons. C'est sous forme d'amande. Donc on commence maintenant par moudre nos amandes. من بعد نعبروا نشوفوا 450. انا درت ما j'ai triplé la mesure. Alors regardez comment كيفاش طحنت اللوز تاعي. دوك نوريلكم. Regardez.
ما طحنتوش مليح 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 هكذا باش لي كاليسون من نقسموهم من ناكلوهم يجي فيهم ان بون غو mieux que moudre les amandes très très fin. Il faut pas avoir la farine des amandes. Il faut avoir enfin même pas c'est un broyage هذا هو le broyage. Il est كل شويه مطحون في الغليظ. Alors on commence maintenant à mélanger les amandes. هنا راه عندي 450 g d'amandes moulues. « 360 g de sucre glace. On mélange هادو اللي ناشفين وحدهم عاد باش نولو نديرو في لي ليكيد. هادي لا mesure اللي ديتها انا 450 g d'amandes et 360 g de sucre glace. عندكم هنايا vous aurez besoin de 120 g de confiture d'orange. هادي ترفد لي 430 تما ندير شويه نهاود على لا مواتي. Et en dernier, pour bien mélanger, on va ajouter le glucose. Le glucose, on a عندي 120 g de glucose. Je vais le mettre au micro-ondes parce que je كيفاش يدير. Il est trop difficile. Donc باش نخلط, je vais enfiler des gants. هكذا باش ما تزوليش les calissons ما يلصقوليش في يدي. J'ai mis un peu de glucose, نخلط doucement. Après, je vais utiliser mes mains. Donc, on a la confiture d'orange, les amandes et le glucose. La pâte تاعي les calissons راها قريب تتسلم. ما تجيش قاصحة وما تجيش جارية. شادة روحها. Regardez. De quoi elle a l'air. Je prends une feuille de papier cuisson pour mettre ma pâte de calisson. Je dispose la pâte. Je commence à l'aplatir. Donc on dit un rouleau. Voilà. Je vais étaler la pâte maintenant à l'aide d'un rouleau. Toujours comme du sucre glace dans un bol comme ça. هكذا باش نديره في الغولو تاعي هكذا باش ما يلصقليش في لاباط. Vous essayez d'aplatir
La pâte des calissons sur une seule épaisseur. شوفوا كيفاش. واعر شويه الكاليسون، واعر في الديكوباج تاعه وفي الفريغ تاعه باسكو لاباط تاعه تجي تلصق. Il coule sur une seule épaisseur. Hein? Voilà. Après, qu'est-ce que je fais? Je prépare un papier cuisson sur un plateau comme ça. Quand je découpe mes calissons, je les mets sur le papier. Dis le moule taillé de calisson, je le trempe dans du sucre glace et je commence à découper. J'appuie bien. هادو les calissons normalement la recette originale d'Aix-en-Provence ما يطيبوش ينشفوا برك تخليهم normalement 24 heures من اليوم تخليهم حتى الغدوه. Mais aujourd'hui حنايا باش نديروا لو glaçage تاعنا وباش on se débarrasse de ça parce que ما عندناش غير هذا نديروه. Je vais le mettre au four, un four allumé à 80 degrés pendant 10 minutes voilà, c'est tout ينشف. Donc on termine à découper les calissons حتى نكملوا la pâte. ويتبقى لنا la pâte تاني نعاودو نحلوها. On fait la même chose. صحيح لكم تكونوا سور بلي la pâte راها sur une seule épaisseur. Donc هنايا les calissons تاعي نرفدهم délicatement باش ما يتخسروليش. ونحطهم في le papier cuisson. Alors, pour vous dire, donc كملت le plateau تاعي, le premier plateau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire entrer au four, un four préchauffé à 80 degrés. 80, ماشي 90, ماشي 100, parce que n'oubliez pas qu'il y a du glucose dedans, donc il va fondre. ما فيه لا البيض لا والو باش يحكمو, غير ينشف. انا غير هاد لا سورفاس باش تنشف برك. Je le mets pendant 8 à 10 minutes, jusqu'à 10 minutes. ونعاود نحيه ونخليه يبرد. Je termine la pâte qui me reste, toujours la même opération. J'essaye de ne pas déformer le moule. هكا نطبزه ولا non. نحطه كيما هكذا et je découpe.
باش تجي عندهم اون سول فورم. هما لي كاليسون تاعي خرجتهم من الفور. الوغ ريغاردي دركا مين تخرجوهم شويه طوندغ، دونك كيما خلوهم يبردوا، كي يبردوا يحكموا رواحهم. حتى شوفوا ديجا لا ديفيرونس بين اللي دخلتهم في الفور واللي ما دخلتهمش. هادو مازال ما ندخلهم، ريغاردي لا كولور. وهادو رايحين ان بتي بو البلون، شغل اللي يديروا اون سيرفاس ان بتي بو بلانش. نخلوهم دركا ينشفوا كومبليتمون باش يحكموا رواحهم. هذه سي اون فاسون رابيد باش ما تخلوهمش 24 heures. Alors pour le glaçage maintenant, on passe au glaçage. Pour le glaçage, il vous faut un œuf, le blanc d'œuf. Un œuf, il fait à peu près 30 grammes. 30 grammes d'œuf, tu m'as dit comme 30 grammes d'œuf, il est comme 125 grammes de sucre glace. Moi, j'ai pris un gros œuf et un petit, ce qui me fait 60 grammes de blanc d'œuf. D'accord, parce qu'un œuf moyen, il fait 30 grammes de blanc d'œuf. Donc, واحد كبير واحد صغير يكون فيه 60 grammes de blanc d'œuf. On زيدوا له 250 grammes de sucre glace. Donc 125 في un œuf. D'accord, انا ديت زوج هكذا اكسبري باسكو راح نقسم لو غلاساج اون دو وندير فيه شويه، ندير فيه واحد كولورون مارون باسكو راح ندير ان غلاساج ماربغي. تبعوا معايا. ندو غير لو بلون دوف و لو جون دوف ندسوه ولا ديروه مع جو سي با طيبوه الفطور، ديروه مع اومليت. هنا طحت لي قشرة تاع البيض. Donc sans oublier de mettre avec le blanc d'œuf une pincée de sel. نزيد له هذاك السكر غلاس. السكر غلاس اللي غيكون مغربل، لا غربلوه قبل ما ديروه. Moi j'utilise toujours المرجان، هذاك المرجان اللي toujours de bonne qualité. Donc je mélange au début la fourchette, من بعد j'utilise le fouet électrique. شوفوا لا تكستور تاع لي بلون دوف من نضربوهم، ما يليقلكمش تطلعوهم بزاف حتى يولوا جامدين ما تقدوش تغطسوا فيهم. شوفوا كيفاش هكذا سي سوفيزون باش نغطسوا فيهم لي كاليسون تاعنا. نسيت باش نقول لكم لي كاليسون من تخرجوهم من الفور دخلوهم ديريكتومون في الفريغو، يقعدوا او موان 1 heure هكا يحكموا روحهم غايه بالجلوكوز. on commence à les glacer. Alors qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous prenez un bol ou là un récipient, ديروا فيه واحد quelques cuillères de glaçage.
J'ai dit, vous prenez un bol, هكذا, ديروا فيه quelques cuillères de glaçage. ودو هذاك bon, j'ai acheté هذا le colorant aromatisé en marron. صبروا تشوفوا, نجيبوا un couteau. غير باش الحبه تخرج لي مغبغي هكذا. من بعد ندي هذا الكاليسون تاعي نغطسو غير من الفوق ونخلوه ينشف. ما يليقش لو غلاصاج يهود في لي بوردور. لي كاليسون يجو غير من الفوق برك. on prend une autre غير هذا غير لا فاساد برك نغطسها هنا. هكذا تكون بيان الينيي ونحطها. درك ندير انا حبات مغبغي حبات مارون والاخرين نديرهم بيضين. هكذا حتى تكملوا المغبغي تاعكم. ما تخلوش يهود، كل ما تهود كل ما تنحوه بلي دوا حتى ينشف معاكم هذاك لو غلاصاج.
كيما هاد الحبه هكذا تاع كاليسون. regardez هود الغلاصاج منها. j'essaie d'aligner les bordures. peut-être je mets un petit peu parce que هذه ما راهاش مغبغي راها presque. voilà, je la remets à sa place. ترفدوهم غير بشويه باسكو elles sont fragiles. Voici nos calissons marbrés. Je vais les laisser sécher. ونفوتو الاخرين. alors le glaçage هذا زدت عليه du blanc. رايحه نديره بيج. نجيب لي كاليسون تاوعي اللي خرجتهم من الفريغو. قعدوا 2 heures au frigo. Ça va. Normalement nous avons un beau beige. ما نزيدش عليهم ولا نزيد عليها غير شويه باسكو من ينشف le glaçage il est plus clair. Moi je veux obtenir cette couleur. J'aligne les bordures comme ça. Voilà. Et j'aligne les bordures, ما خلوش le glaçage يهود. هاد لو glaçage il est trop fin. ما فيش بزاف سكر glace et pour ça يهود لنا في لي بوردور. بصح معليش نتوما اشاك فوا يهود اشاك فوا vous alignez les bordures. واللي بقى لي كاليسون اللي بقاو لي نديرهم اون بلون. نخلي هاد لو glaçage بلون هذا اللي درته الاول.
دوك نوري لكم واحد العفسه. هادو لي بول دير شوف هادو كاسكو vous prenez un cure-dent ولا un couteau et vous les percez تخليهمش كي من هكذا. pour avoir un glaçage, un beau glaçage quoi. Messieurs, les calissants تاوعنا, on va les laisser sécher. Il y a 450 grammes d'amandes, 35 pièces. Donc c'est à vous de هكا باش تعرفوا la mesure تاعكم, باش تعرفوا est-ce que تزيدوا تنقصوا. Voilà, donc vous allez voir ça dans la présentation finale. من الغلاçage تاعنا ينشف complètement. وعسوها donc à chaque fois que تلقاو هكا هاود في les côtés, vous essayez d'enlever avec le surplus parce que les bordures يجي amande mais يجيش glacé شي كيما les sablés. Voilà حتى يحكم روحو.